بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، بہت زیادہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا غسل جمعہ کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ تو عزیز دوستو، غسل جمعہ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ اس کے بعد جو ہے وہ وضو نہ کریں اور آپ جو ہے وہ اس غسل سے جو ہے وہ نماز ادا کر لیں، اس میں یہ صلاحیت ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا آقا، یہ جو غسل جمعہ ہے کیا اس کے بعد وضو جو ہے وہ ضروری ہے؟ مختلف احادیث ہیں بڑی خوبصورت، مولا آقا نے بڑے خوبصورت جواب دیا۔ آپ دیکھیں، کتاب ہے آپ کے سامنے، وسائل الشیعۃ الی تاصیل مسائل الشرعیہ، محمد بن الحسن ابن علی الحر العاملی، المتوفى 1104 ہجری۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام وَأَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ، فرمایا مولا آقا نے کہ یہ زیادہ پاکیزگی والی چیز ہے وضو غسل سے۔ کون سا ایسا وضو ہے جس کی فضیلت غسل سے زیادہ ہے، جس کی صلاحیت و طاقت غسل سے زیادہ ہے؟ غسل زیادہ اچھی چیز ہے، یعنی غسل کے بعد جو ہے وہ وضو کرنا جو ہے وہ غسل جمعہ کسی بندے نے کیا اور اس کے بعد وضو کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کا وضو جو ہے وہ غسل سے زیادہ اعلیٰ ہے، زیادہ اطہر ہے، زیادہ پاکیزگی اسے دے گا وضو غسل کے بعد۔ ایسا نہیں ہے، تو وہ غسل جو ہے وہ معجزی ہے، وہ غسل کافی ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح جو غسل جنابت ہے، غسل جنابت جو ہے اس کے بعد بھی جو ہے وہ وضو کا یہی حکم ہے، یعنی اس کے بعد بھی جو ہے وہ کیا کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے وہ آپ حدیث دیکھیں غسل جمعہ کے متعلق، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں غسل جنابت کے متعلق۔ خطبت الى ابی الحسن الثالث علیہ السلام یسألہ عن الوضوء للصلاة فی غسل الجمعہ، کہ مولا آقا کی طرف جو ہے وہ خط لکھا گیا کہ مولا آقا یہ بیان کیجئے کہ یہ جو غسل جمعہ ہوتا ہے کیا اس کے بعد جو ہے وضو کیا جاتا ہے؟ مولا آقا نے کیا جواب لکھ بھیجا؟ مولا آقا فرماتے ہیں فقاتب لا وضوء للصلاة فی غسل یوم الجمعہ ولا غیرہ، مولا آقا فرماتے ہیں کہ نو غسل جمعہ کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ وضو نہیں ہے، اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے جب تک کوئی حدث جو ہے وہ سرزد نہیں ہوتا، یعنی کوئی ایسی چیز جو غسل اور وضو کو جو ہے باطل کر دے، کوئی ایسی چیز سرزد نہیں ہوتی تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ غسل کیا ہے، غسل جمعہ کیا آپ نے، اور آپ جو ہے وہ کریں، اپنی جو ہے وہ نماز پڑھیں، اپنی عبادات کریں، کوئی ضروری نہیں ہے وضو۔ اب میرے عزیز دوستو، جو عورت حالت حیض میں ہے، عورت حالت حیض میں ہے، وہ اس سے جو ہے بعد آئی ہے، اب اس نے غسل کرنا ہے، اس کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بندے نے جو ہے وہ غسل جنابت کیا ہے، واجب ہے اس کے اوپر، جیسے کہ غسل واجب ہو گیا ہے، اب اس نے غسل جنابت کی ہے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ آپ حدیث دیکھیں، سئل ابو عبداللہ علیہ السلام عن الرجل اذا اغتسل من جنابته او یوم جمعہ او یوم عید هل علیہ الوضوء قبل ذلك او بعد، مولا آقا سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ جو ہے مولا آقا وہ غسل جنابت کرتا ہے، کیا غسل جنابت کرنے کے بعد یا غسل جنابت کرنے سے پہلے اسے چاہیے کہ وضو کرے؟ اور اسی طرح کو وہ غسل جمعہ کرتا ہے، وہ جو ہے وہ عید کا جو ہے وہ غسل کرتا ہے، تو کیا مولا یہ جو غسل جنابت ہے اس کے بعد جو ہے بندہ جو ہے وہ وضو کرتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے یہ وضو کرے یا نہ کرے، یا یہی غسل اس کے لیے کافی ہے جو اس نے غسل کیا، غسل کے بعد اسے وضو کی ضرورت نہیں ہے؟ مولا کا نے کیا فرمایا؟ مولا کا فرماتے ہیں وقال لا لیس علیہ قبل ولا بعد قد اجزاء الغسل، مولا کا نے فرمایا غسل کافی ہے اس کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ کرے، اسے کیا کہتے ہیں وضو کرے، وضو کی ضرورت نہیں ہے، اسے جنابت انہیں کی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھے، جب تک ہاں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سزا نہیں ہوتی جس سے جو ہے غسل ٹوٹ جاتا ہے یا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی چیز کوئی نہیں ہوتی تو آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے غسل کیا، آپ جو ہے وہ
पढ़ें नमाज। फिर फरमाया वलमरअतु मिस्लु ज़ालिका इज़ इग़्तसलत मिन हैदिन औ गैरि ज़ालिक फलैसा अलैहिल वुदू ला क़ब्ल वला बाद क़द अजज़अल गुस्ल। अल्लाह को फरमाते हैं इसी तरह जो औरतों के मसाइल होते हैं ना, औरतों पे गुस्ल वाजिब होते हैं, जिस तरह वो हैज़ से जो है वो फारिग हुई है, तो वो जब उसे करे क्या कहते हैं गुस्ल करेगी अब, ठीक है, और गुस्ल करेगी तो उस गुस्ल के बाद जो है वो उसे क्या कहते हैं वो अपनी इबादत बजा ला सकती है बग़ैर वज़ू के। वो गुस्ल उसके लिए काफ़ी है, वज़ू करना जो है उसके लिए ज़रूरी नहीं है, जब तक जो है कोई ऐसी चीज़ नफ़्स हो जैसे पहले बयान किया। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, गुस्ल जुमा जिस बंदे ने किया है मौला का फरमाते हैं उसके लिए गुस्ल जुमा काफ़ी है। और इसी तरह जिसने गुस्ल जनाबत किया है गुस्ल जनाबत काफ़ी है, वज़ू की ज़रूरत नहीं है उसके बाद। और इसी तरह जो औरत है उसने जो है वह हैज़ के बाद जब गुस्ल किया है तो उसके लिए जो है वो अब ज़रूरी नहीं है कि वज़ू करे, वो वज़ू होता ही नहीं है उसके बाद, और गुस्ल ही है उसके लिए जो है वो काफ़ी है। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ उसके साथ हो गई है तो फिर जो है उससे जो है वो वज़ू जो है वो करना जो है वो चाहिए, वो ज़रूरी है उसके लिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जितने भी गुस्ल वगैरह, गुस्ल जनाबत, गुस्ल मस मैयत, गुस्ल हैज़, गुस्ल ये इस तरह के जितने भी हैं मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इनके ऊपर जो है वो तफ़सीली हम जो है गुफ्तगू जो है बहुत जल्द जो है करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी गुफ्तगू आपको पसंद आती होगी। अगर पसंद आती है वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, एक आपसे गुज़ारिश है, एक मदरसा उलूम अहले बैत को सीखने सिखाने के लिए, अहादीस अहले बैत की खिदमत करने के लिए जो है वो बताया जा रहा है। आपसे गुज़ारिश है कि हमारे साथ ताउन करें, और आप जो ताउन करेंगे इसका अजर आप जो है वो जब आप इस दुनिया से जान लेंगे फिर आप देखेंगे क्या अजर है इसका। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मकतब अहले बैत पर हम सब लोगों को, जो मकतब अहले बैत के मानने वाले हैं, रहम करना चाहिए। मकतब अहले बैत के पास पाकिस्तान में ख़ुसूसन जो है वो अदारे बहुत कम हैं, पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, ये हकीकत है, इसे तस्लीम करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो उलूम अहले बैत जो है वो सीखें, और अच्छे सीखें, अच्छे जो है वो ताकि वो आके अपने मकतब की और अपने वतन की जो है वो खिदमत कर सकें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। आप हमारा जैज़ कैश अकाउंट मौजूद है, बायो में लिंक है उसके। दूसरा जो है हमारा बैंक अकाउंट मौजूद है। आपसे गुज़ारिश है, हम नहीं सिर्फ बात सुनते हैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। आपका दिया हुआ 1 रुपया भी हमारे लिए बड़ा मायना रखता है। आप कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो वो आपको जितनी खुदा ताला ने तौफ़ीक दी आप करेंगे। कम से कम ₹50 ₹10 भी ज़रूर आप जैज़ का अकाउंट पे आप हमें भेजें। हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है कि हमें किताबें चाहिए, हमें फ्री खाना बच्चों को जो है वो देना होता है। हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं। कोई उसे क्या कहते हैं, सिर्फ़ मैं तो अभी तक तो मेरी तो अपनी शादी नहीं हुई, मेरे तो कोई बच्चे नहीं। वो कौम के बच्चे हैं, उन्होंने जो है वो जो है वो उनके लिए खाने का इंतज़ाम करना, उनकी रिहाइश के लिए बिजली के बिल आते हैं, गैस के बिल आते हैं, और इसी तरह उनकी किताबें, कंप्यूटर, उनकी बेहतरीन जो है ताकि उन्हें माहौल अच्छा मिले, उन्हें कोई टेंशन ना हो, फ़िक्र ना हो, माँगना ना पड़े। मैं एक माँगूँगा उनके लिए, बाकी हमारे बच्चों को जो है किसी से माँगना ना पड़े। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस बात को डीपली सोचिए। जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मतलब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के सामने जो है वो ताकि हम पेश कर सकें, मौला का हम इतना कर सकते थे हमने किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ₹50 कोई मायना नहीं रखता, ₹100 कोई मायना नहीं रखता, ₹1000 कोई मायना नहीं रखता। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ज़रूर ताउन करें, आपसे बदस्ता अपील है कि आप जो है वो नाम मज़लूम करबला पर, नाम मैदन पाक पर और आइम्मा अहले बैत के नाम पर आपने जो है वो देना है, और आपने आइम्मा अहले बैत, मकतब अहले बैत का सदका, मज़लूम करबला का जो है वो आले ज़हरा का आपने सदका जो है वो हमें देना है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपका ताउन ही होगा तो फिर जो है वो हम आगे बढ़ पाएँगे। ये ख्वाब है, और इंशाअल्लाह पूरा होगा आपका जो ताउन। इंशाअल्लाह मुझे मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, हमसे आप मालूमात ले सकते हैं, वो मसला नहीं है। आप हमसे रब्ता करें, और हम आप अगर हमें हुक्म करें हम आपके पास जो है हम हाज़िर हो जाएँगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मुझे बड़ी उम्मीद है, तो दुआ है खुदा ताला हम सबको मकतब अहले बैत, मज़हब अहले बैत
چہارد معصومین علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔